ADC Chongmano voting counting master ni chi sarmari ungnai voting counting on non ADCni borok counting agent khaina hne huja kok tumani bisinti khnama bai TIPRA mothani bukhakti election commission bai thangai Malaikha election commission bai malai borokni mothani bukhakti kokse chaka vote counting agent non ADCni borok Norina Chongmano abono muthaknani bagai tamone hunbai ADC Chongmano ADCni phatro tongnai deporma jomatiari ang borok bodioi maya ADC tongnai borok simana bodi rimano aboni bagai borokni sanmung ADCni borokno vote counting agent khainani bagai borok nuteba koksijama ADCni phatro deporma jomatiari ang tongnai borok wa haino counting agent matongya borokni sanmung agio voting counting khaitini kaisiburi tebor counting khaijago Pia tabukai abono nori kaisi tebolo khaina hin sajak mabai borok koika election commission no kaisi tebolo phano counting khainani bagoi tong boroni koksi chamuna election commission khnaya hnke borok haste phani thani bo thangnai nangkhai koto bo thangnai hni saka TIPRA mothani GS Onimeste Burma jengtini election commissioner be Malaikha election commissioner thani jengmoi shuti no thangka je non ADC Alakani borokro counting agent new claimani jeng khanaka chini opposition political parties ro jeng abono commissioner no thang saika je ADC ni phatar ni borok kuno bhabe oro election counting agent nani kuno ain bokore ebong borono ri mangla karon jeng siwo je ADC alakani phatar ni deborma jomatiari ang chini TIPRA rok porjonto ADC alakao budbo maria এবং প্রার্থীব মাঙ্গিয়াই এবং ইভেন চিনি বরং বিসিংগব যারা এডিসিনি ফাতারক লাইনাই TIPRAরক বড় কাউন্টিং এজেন্ট বড় বঙ্গই মানজা जों দাবি খাইকা কাউন্টিং এজেন্ট যত পলিটিক্যাল পার্টিনি এডিসি এলাকানি বিসিংগনো উংনাংথ এই কাইসে जों তিনি ডিমান্ড তিসাকা যে কাউন্টিং হলো আগি 14টা টেবিল তংমানি তাবো আবার 7টা বরক তুই ফাইকা जों কারণ संका इलेक्शन कमिशनार नो ताउंगे हाइकाय 14टा नि 7टा खाइका कारण 14टा जदि गनिनानि टेबल तंगि 2 घंटा टाइम नांखाय 7टान बागै 4 घंटा टाइम नांनाय बनबो जों प्रोटेस्ट खाइका এবং बनो साका जे कोरोना भाइरास नि कारणे जदि नि तंगके आबनो अन्तत 14 नि बिसिंगो 7 खाइयै 10टा रफानो आ टेबल नि व्यवस्था खाइदे এবং স্ট্রং রুম রংনো তাবুক গোबांमा रिउमार्स गोबांमा जायाকক अराय परयनि कक जों खोनाय दङ जे आरएसएस এবং বিজেপি नि समर्थक रक निनि स्ट्रং रूम न डिस्टार्ब खालायनानै একটা চক্রান্ত খালাই दङ आ বিষয়नबो जों साका जे শক্ত হাতে যেন আবনো মোকাবেলা খাই ফ্রি এন্ড ফেয়ার কাউন্টিং খালাयनि তিনি চিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ दङ চিনি TIPRA মথানি চেয়ারম্যান महाराज प्रद्युत किशोर এবং চিনি ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীদাম দেববর্মা এবং চিনি জেনারেল সেক্রেটারি চিত্তরঞ্জন দেববর্মা চিনি পার্টিনি স্পোক্স পার্সন অ্যান্থনি দেববর্মা এবং আঙ্গনিমেশ দেববর্মাবো রিপ্রেজেন্টেশন রেথানি जों प्रतिनिधि दल दङ प्लास जे तिनी जे बरक जे नोटिफिकेशन खालायमानि अब एक्जिक्यूटिव अर्डर दिख्लायावै ते फर्मल नोटिफिकेशन खायावै जे बर खालायमानि अब टोटली इलिगल प्लास अब इंटेंशन संखाय अम क्रिमिनल माइंड गाय जेता कॉन्स्टिट्यूशन जे वायलेट खायमानि जे इलेक्शन कमिशनर अब बेलाके पनिशेबल आबरनतिबो जों तिनी एडिशन जों कक बनो साका जों चैलेंज खायका ओ इलिगल इंटेंशन जेता बंनि ऑफिस नि जे अब हाके गसारो इलेक्शन नि सिगांसा अब अंखना नांगो किंतु इलेक्शन पाइ थांका दा खाना सनि केनो काउंटिंग नाय आ जागाव जबर क्लारिफिकेशन नि जे डिक्लेमेनि अब टोटली बियानि लीगलिया इलीगल मांगसे गावनि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमिशन राइट दिया जाते 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन नो अब हाके हायनो जबर मुस्कुति खलायनानि गाबनो चिन TIPRA मथा साइमानै चिन चेयरमैन जीएस वाइस चेयरमैन अब हाके थाङि चिनतिनि रिप्रेजेन्टेटिभ रै फाइलेके केन्द्र इलेक्शन कमिशन अमनो मानि हांगे जों कोर्टआवबो थांनाय এবং गवर्नर नि थानिबो थांनायनि जों कमिशनार साथ what promises that given from the election regarding this topic what kind of promises that given from the election commission promised that they will examine the matter that much and look into the legal sure claika chini प्रतिनिधि मण्डल न जे घटना न बनाइ नै এবং ADC এলাকানি বিসিংনি borokno
or counting as an untung boabono. In case of security arrangement, you assured that to deploy the more number of No, security. we have demanded, and he has said that adequate security forces will be deployed there during the time of counting.